जे आपण तो राजनीति रे थिले लोकंकर समाज सेवा करथिले मैडम को भी सांगे नै आसे भारत वर्ष रे आपण जानजति ओडिसा रे विभिन्न राजनीतिक दल अछि जातीय दल कांग्रेस अछि जातीय दल बीजेपी भी अछि किंतु आपण शंख दल बा जो बिजु जनता दल कहै अछि ताकू से दल को आपण काहेकि भाई आगो को कोन करिया पई इच्छा रखिछन नमस्कार दर्शक बंधु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी माँ माटी को भल पाउथिबा जने निच्छक मनीष प्रत्येक जनसमाज जने जने उदीयमान युवक थांती सेमती जने युवक को आज आम भेटिबा जगतपुर 48 नंबर वार्ड पिता श्रीयुक्त अलेख चंद्र बेहेरा माँ श्रीमती प्रेमलता बेहेरा सुयोग्य संतान वर्तमान जगतपुर 48 नंबर वार्ड रे जहां को समस्ते नागा भाई बोली जानती जहां उद्देश्य लोकमानंकर उपकार मानव सेवा ही माधव सेवा जो मानव सेवा को पाथेय करी दिने आचार्य हरिहर समस्त पाखे पहुंची ठीक से आचार्य हरिहर आदर्श को निजर आदर्श मन करी लोकमानंक पाखे पहुंचुवा से महान व्यक्तित्व 48 नंबर वार्ड जने उदीयमान युवक श्रीयुक्त नागेश्वर बेहेरा आज तंको भेटिबा आम कार्यक्रम माध्यम रे पचारि बुझिबा जे लोकमानक सेवा को से काहीकि निजर जीवन व्रत भाव रे ग्रहण कले एवं राजनीति के आसिक से लोकमानक की बड़ी सेवा करिया पई निजको चिंता करिसंती आलोचना करिबा पर्यालोचना करिबा भाई को मुहर सुनिबा ए अंचल पई से कोन करिवे एवं कोन करिसंती आगो को कोन करिया पई उद्देश्य रखिसंती से ही आउ केही नहंती 48 नंबर जगतपुर 48 नंबर वार्ड उदयमान युवक श्रीयुक्त नागेश्वर बेहेरा महोदय नमस्कार भाई नमस्कार आज प्रथमे आपण टिके हमर 48 नंबर वार्डवासी को आपण तरफ शुभेच्छा जनातु आपण परिचय टिके प्रदान करी तापर आमे कार्यक्रम को आगे नवा मु श्री नागेश्वर बेहेरा 48 नंबर वार्ड रो समाज सेवा करूची मु मोर 48 नंबर वार्ड वासी को मोर गुरुजन माँ भूमि मो भाई भूमि मान को मोर अभिनंदन और मोर नमस्कार गोटे कथा भाई जिबा प्रथमे जे आपण जने प्रतिष्ठित व्यवसायी मध्ये थिले बापा मां का आशीर्वाद को पाथेय करी आज जो स्टेज रे पहुंची जंती से होजी आपण का पिता माता का आशीर्वाद तो हमें गोटे कथा कहिबा जे आपण जने प्रतिष्ठित व्यवसायी हिसाब लोक मान को भी सहायता करथले समाज सेवा करथले आज मध्ये समाज सेवा करिया पई राजनीति की पाद दैछंती ये राजनीति के आसीबार मुख्य उद्देश्य कौन है करे प्रथम तो मु मो बापा मां को मोर नमस्कार जनइबी से आज मते जन्म करथिबारु मु मो निजको धन्य मन करूची सेही तांको जो मते जन्म करचंदी ए वार्डवासी को पई मते गोटे काम करिया पई सुযোଗ दैचंदी तो बापा मां मोर बहुत गरीब परिवार मु भी बहुत गरीब दिने एमती बिजनेस करू मु बिजनेस आड़ को गली जा भगवान दयारु मु गोटे बड़ बिजनेस रे पाद देइथिली सेही बिजनेस भी मु फॉरेन भी बुलीची 4-5 थर सेठी फॉरेन नो भी कल्चर देखिछि लोक मानकर तो मु सेठी जतले बुले फॉरेन ने ततले देखे जे एठी सब डेवलप होईछि किंतु आम जो जगतपुर 48 नंबर वार्ड रे आगु जो पर्यंत राजनीति लोक माने सब करूथले बहुत लोकंकर दुख दशा अछि लोक मानकर बहुत भर्ता लोक पाई कर नांती घर तो मते बहुत मु जते बिजनेस करथली हम से छक ऊपर सेठी सब लोक आसी कि मते कहंती जे एंती समस्या रहिला लोक मान मु जेति मो तरफ रुवे मु लोक मान सहायता करे तापर मु निजु मन कली जे नाही राजनीति रे कले गोटे दल संगे जीवा को पड़िबो
ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଯେମିତି ଘରର ମୁଖିଆ ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆଙ୍କର ହାତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମର ଜଗତପୁର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ଖୋଲା ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରି ଚାଲିଛି, କୌଣସି କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱାର୍ଡରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ବା ଯୋଉଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଦଳକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଚଏସ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦଳରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛମୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେ ତାଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି କାମ କରିବା ପାଇଁକା ଏହି ଦଳକୁ ବାଛିଲି। ଏହି ଦଳ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଛି ଯାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ହେଇଯିବା ଯେ ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ନଳିନୀ ବେହେରା ସାରଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅଧିକାରୀ, 48 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯେତିକି କାମ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଯେତିକି ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିନି ତ? ଘରେ ଖାଇବା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଟିଂ କି ଗଲାବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମୋର ରାଜନୀତିକ ହେଲା ମୋ ପରିବାର, ୱାର୍ଡବାସୀ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର। ମୁଁ ଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, କାମ କଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଭୋକ ଶୋଷ ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ବି ମୋତେ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇକି ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅଛି। ପାରିବାରିକ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରେ। ମୁଁ ସେ ବିଜନେସ୍ ବି ରାତି ଦିନ ମୋତେ ଭୋକ ହୁଏନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନ ଛୁଇଁଲା ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାରି ଭିତରେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ପାଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ଖାଇଦିଏ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଖାଇବି ଶୋଇବି। ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ଏବଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ନା ମୋର ସେଠି ପରିବାର ମନେ ପଡନ୍ତି, ନା ମୋର କେହି ମନେ ପଡନ୍ତି, କେବଳ ମୋର କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆ ହସୁଛି, ଧର୍ମ ଗଡାଉଛି ଲୁହ, କହୁଛି କହୁଛି କହୁଥିବି ଭାଇ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। সেই ধর্ম পথে রহি নিজକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଦିଗରେ, ଜନମାନସର ସେବା କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନାଗା ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏ ରାଜନୀତିକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ନଥିଲା ସେଠି ଆଲୋକୀକରଣ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଦିନେ, সেই ଜାଗାରେ ନାଗା ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ସୁଗମ ପଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଡର କାମ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର
जो आमर रहा जो प्रोब्लेमटा लोक मैंने सब कहती जे आमर ए जिनसटा हेनी आमर से मशानी हेनी आमर से केनाल पूरा होनी आमर से लाइट दीर्घ दिन लाइट जलुनी मुझे सब मुंडे रखे से काम को जिते जल्दी हम मुझे चेष्टा करे आगु को मु चाहे देखी मोर 59 वार्ड भितर मो वार्ड गोटे ग्रीन वार्ड हो माने वार्ड रे कौन से टिके माटी रहिबनी बाली रहिबनी वार्ड रे लाइट पूरा सब वार्ड रे पूरा लाइट परिपूर्ण लाइट रहिबो ते समस्त कहबे एटा वार्ड भितर श्रेष्ठ वार्ड रे परिणत हो आ गोटे कथा कहिथिबा जे आपण पूर्वरु थिबा कॉर्पोरेटर तांको अमरे कोन काम होइतिला से कथा आपण लिखिजन ଏବଂ तार पुनरावृत्ति मध्ये करजंती किंतु गोटी जिंस आमे 48 नंबर वार्ड रे सुनिबा को पळदुनु जे कॉर्पोरेटर पागो गले से सुनु नाथि कि ताको देखा करबा कष्ट होजो ता ऊपर आपण कोन पदक्षेप नैचंती विगत दिनर कॉर्पोरेटर कथा वर्तमान कॉर्पोरेटर विषय सुनतु मु तो तांको विषय रे किछि कहबनी से तांको हिसाब रे काम करजंती कि आपण जोटा सुनिजंती सेटा जदिओ लोक मानक पई ठीक हेइतै पारे तो मु से जिंस को लक्ष्य करी लोक मानक केमिति तांका पाखरे पहुंचीबी सेमानकर काम करीबी सेति पई का लोक गोटे मते कॉल करले माने मु लोकन पाखरे पहुंची जाए काम आज नहीं काली होबो लोकनकर जो भरोसा आसे जे ना गोटे कॉर्पोरेटर हम पाखु को आसीची हम कथा सुनुची सेटा को मु लोकन पई आजि करूची सब दिन पई करीबी आ लोकनकर मौलिक समस्या सब बेले पई का समाधान करिया चेष्टा करी शेषରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯିବା ଭାଇ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଲା କଥାରେ ଆମେ କଲେ ଖୋଲା କଥା ଉପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ प्रथमत जोटा आपण कहले कर्म ही आपनकर भगवान जो जिनस आपण करंतु कर्मटा को आगे भगवान बोली मानिबे जेमति आपनकर मां बापा भगवान सेमति कर्म ही भगवान आपनकर कर्म ही लक्ष्य ओडिशा वासी को आ मोर वार्डवासी को मोर एतिक निवेदन जो कर्मटा करूचंती सीधा सड़क डायरेक्ट सीधा सड़क करंतु लक्ष्यटा को सेमति रखंतु आपे आपे कर्म ठीक रहले आपन को समस्ते भल पाइबे समस्त को सब बेले कर्म ही आपनकर जीवन साकार करबे आ गोटे कथा कहबी आगु जते बेले मु कॉर्पोरेटर नथिली सेते बेले भी लोकन पई काम करूथिली आगु को भी काम मोर जारी रखिबी सब दिन पई लोकंकर सुख दुख रे ठिया हेबी लोक जहा दरकार डायरेक्ट आसी मते कोंतु लोकंकर समस्या समाधान मु जे पर्यंत न करथेबी से पर्यंत मु स्वेच्छा बसी पारिबिनी लोकन पई सब बेले काम करी हाँ दर्शक बंधु मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवनर कर्म एकादर जीवनर मानदंड उत्कलमणि वाणी को साकार करिसंती हमर प्रिय नागा भाई श्रीयुक्त नागेश्वर बेहेरा तांको जीवन प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि ओडियार मौड़मणि आशीर्वाद करंतु से सब दिन एमती लोकन पाखरे थांतु लोकमानकर सेवा करू थांतु एवं लोकमाने तांको आशीर्वाद देउथंतु जीवनर चरम पहाज रे पहुंचीबा पर्यंत नागा भाई समस्त आशीर्वाद नै आगो बढ़ी चलंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।